Ito yung huli namin puset. Yan. Ang laki. Siguro mga 15 pieces to. Alin? Akala ko dalawa eh. Ayan yung huli namin puset. Ayan. Ay, Bitsang oh. kaya nga, ayan lang, kaunti lang pala yung ano yun. Ayan o. Yan, pang-apat na. Yan, apat na. Grabe pala no? Yung ano lang pala nito, tangkay lang yun. Yung galamay lang yung kumakapit. Ayan naman yan eh. Oo. Pinadive kasi nila. Ah, kinailawan pala nila yan para umano, sumiga. Dalawang pusit. Yan pa yung isa oh. Yun. Tanggal pa agad. Nagligpit na. Nagligpit na kami. Kasi naantok na yung baby namin. Si Laura. Ayan. Yan yung kain namin. Oh. Parang shrimp na plastic. May ilaw pala yan to. Oo, ano na siya eh. Pag inilawan mo. Ay, dawi. Ayan, Vicenta, pusit. Ayan, pusit oh. Ito. Ay. Ayan siya oh. Ayan na. Wow. Press na press oh. Ayan na siya oh. Uy. Uy na naman oh. Pang tito na to, diba? Galing. Oh, may dawi ulit. Ayan. Nagahuni pala yan. Ayan yung huli ulit. Ayan oh. Paunti lang talaga no. Ayan oh. Yung sigit niya. Ayan. Ayan yung huli ulit. Thank you. Ayan yung shrimp. Gabing-gabi. Ito yung nahuli namin puset. Pero uwi na kami. May 2 hours tayo to na. Ayan. Maganda. Ayan yung huli puset. Maganda. Lilipit na namin. Nag-uwian na rin yung mga tao. Nag-high tide na eh. Mas maganda pala pag low tide, no? Oo. Marami. Po kabayan yung nahuli namin pusit. Ang laki, oh. Yan, oh. Nalaki niya. Ilang piraso kaya ito? 3, 4, 5. Ang laki. Yan yung pusit na huli namin, oh. Malaki. Yan, oh. Iba rin. Ito malaki rin.